ختم کر رہا یہ جواب میں اینڈ چ دینا کیونکہ درمیان اینو چھیڑنا یا جڑے رکا جس بندے نے لکھیا او مینوں دسے بھی کسے مسلک ہے اگر اس تو علاوہ ہوندا تو میرے نال گل کرے شاہ صاحب تسی کرایہ لے کے آوندے ہو اے کتھے دیکھو درمیان وچ تقریر رکھوا دیتی اے کیڑی جگہ تے قرآن و حدیث وچ لکھیا ہوئے جدوں صحابہ اکرام دا دور سی دیکھو جی کچھ عادت ہوندی جلسے نو خراب کرن دی دوستاں نبی کریم دے زمانے وچ صحابہ اکرام عظیم ہستیاں سن انہاں دے دور دے وچ انیاں دنیا دیاں ذمہ داریاں نہیں سن ہیگیاں سمجھ آ گئی ایک منٹ جی کوئی بات نہیں میں کوئی ایسی گل ہی نہیں کرتا ہن میرے دوست ایک بندے دا کوئی ذریعہ معاشی نہیں او بندہ ویاڑیوں یا حافظ آبادوں یا لاہوروں چلدا ہے تے او آ کے اپنا کرایہ تے خرچہ منگدا ہے اے ظلم ہے کیڑے مسلک دے دیوبندی ہوئے وابی ہوئے اہل حدیث ہوئے شیعہ ہوئے بریلوی ہوئے نعت خواں ہوئے نقیب ہوئے جڑا کرایہ نہیں لیندا اے نجم شاہ اُتے بلیم زیادہ ہے اگے جی اور او بھی کہندا قرآن و حدیث جو ثابت کرو کہ کتھے لکھیا آپ سے پہلے ایک دفعہ شاہ جی سوال کیا تھا کہ امام حسین کی پہلی شادی کے بارے میں بتائیں گے ہاں جی امام علی مقام دی پہلی شادی کدوں ہوئی ام اسحاق نال ہوئی بابا جی سیرے بن کے صحابی دے گھر امام حسین ٹکے میں ہن بہ گیا ہن سوال پوچھی جاؤ کہ حسین دا تے میں انسائکلوپیڈیا ہاں سیرے بن کے صرف سیریاں دا رواج نہیں سی جنہاں دے گھر پہلے ٹکے ام اسحاق دے نال نکاح ہویا میرے امام علی مقام دا جی سرکار میں دا بھی جواب دیتا ہے تو کرایا کیوں لینا جی میری غلطی ہے دعا کرو جی اللہ تعالیٰ مینوں کو 4-5 مربع زمین دے دے میں تہاڈے کول کرایا ہی نہ منگیا کرا خالی آ جایا کرا بجے نہیں غصہ نہیں اے تو اجرت لے کے آؤں ہے نہیں جی میں تے کوئی بھائی جی غصے نہیں جی کہیں اے اصل حسین دا واقعہ نہیں چنگا لگدا تے میں چھڑ دینا نہ تسی اپنے موضوع دی طرف رہو موضوع ال رہو موضوع ال رہو بس میں فارغ ہوں نہیں اے بس کریے ہاتھ کھڑے کرو جڑے آندے نے بس کرو جی نہیں ہاں جی وہ کھڑا ہو کے کھرکن دیا میں آکھا شاید کوئی سوال لگا نہیں میرے دوستو ایک گل سنو میں تو ایک فکرہ لگا بولنے کر جا میں صرف 5 منٹ مزید تقریر صرف 5 منٹ صرف 5 منٹ میں نے 2 گھنٹے میرے نال دن دسیا ہو گئے نے میں اپنے گلے دے جبر کر کے بول رہے ہیں یقین جانو کیوں ہے کھچی جتھے آل رسول دا ذکر ہوئے گا اتھے پچانا بہت مشکل ہے کوئی نہ کوئی ہچڈان والے ضرور آؤں گے اور خدا دے بندے قسم ذات دی نہ میرے مربے نہ زمینہ نہ الاٹاں تے اگر اے دے باب تسی میں قسم چوک کے دسو ویاڑی تو ایتھے آؤں تا 5-5.5 ہزار تو کٹ کو کار والا لیندے ہی نہیں اور میں گردے دا مریض ہاں ایک آدھی تکلیف ہے میرے بیٹے کوئی سوال نہیں جڑے پوچھن والے تسی میرے بھراؤ بچے ہو سجن ہو یا میں کو مولوی دسو شبیر شاہ صاحب نو سدو سلطانی صاحب نو سدو کھڑا حاجی عبد المناف کھڑا ہو نہیں پیڑے چ کھڑا ہونا نہیں تسی نہیں حاجی عبد المناف صاحب ایمانداری نہ دس تو عالماں دا انسائکلوپیڈیا مولوی سدنا کیڑا جڑا گھروں کھا کے اوندا تے گھر جا کھاندا ہے اچھی دس تے یار میں کیوں اینا مجرم ہاں ہاں جی او یار شیعہ ذاکران دا ذکر ہی نہیں بریلویاں دا ذکر کرو سدو کسے نو نہیں میرے بیٹے اے ہو جیاں گلاں نہیں کر دیاں اور پھر حسین دا ذکر روک لینا دیکھو تسی میرا گلا کم نہیں کر رہا پھر بھی میں ایمانداری نال تانوں سنا رہا مختلف منزلاں دے حالات سمجھ آئی جے نا لیکن اے باوجود عجیب سوال نے جی تو اجرت لے کے آؤنا ہے کرایہ منگنا میں اے قرآن حدیث وچ کتھے آ بولو تے صحیح اے قرآن حدیث وچ بولو دے صحیح پانی پیایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام دیاں کڑیاں دیاں بکریاں نو مولوی سوال کیتے ہی تے سید کو سنوی دے صحیح پانی پیان تو بعد اگے شعیب علیہ السلام دیاں تیاں نے مگر موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام دا گھر آ گیا یا بات استاجر ہو اے بابا اینو اجرت دے کیوں جی تسلی ہو گئی تم اگر چھیڑے میں تو مطلب گھنٹہ اجرتا سناوا قرآن حدیث چوں لیکن کملیا بندیا ایک بندہ ایڈی دوروں ہوندا ہے
ਉਹਦਾ ਠਹਿਰੋ ਮੈਂ ਹੁਣ 5000 ਰੁਪਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੂੰ ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆ 500 ਫੜਾ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੜਨ ਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਆੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਆੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਆੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖਾ ਕਾਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜਾ ਹੋਏ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ, ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਮਿੰਨਤ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ 40 ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਮਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਕ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। अच्छा लो जी, अच्छा बह जाओ तुसी देखो बहुत नहीं लड़ना नहीं मौजू चूंकि खराब जो करना चाहता है इस वास्ते सुनाना चाहना। लो जी मैं मिंबरे रसूल ते बैठा, एक बंदा आया कहन लगा जी मैं माड़ा, मैं आख्या मैं कोलों तेल पा के तेरे को आ जाऊंगा जा। जदों मैं गया यकीन आ मिंबरे रसूल 30 देगा उन्हें अगे चढ़ाइयां हुण वो माड़ा है, बोलो तो सही। तुसी मैनू विखा दिओ कि इहदे घर चुल्हा नहीं बलदा, है गरीब है, मैं सैयद नहीं जे मैं खुद तेल पा के उहदे घर ना आवां ते ऐ शमून गरीब है। फिर यार इंज तो ना करो, तू गरीब है मौलवी खड़ा होके 10 साबित कर गरीब है तो डेट मंग मैं आउना, मैं फ्री होना बल्कि 4 मौलवी होर लियावांगा नाल। दसो नहीं दसो तुसी गरीब हो सर गल नहीं सर शाह साहब सलाम पढ़ के शाह जी दोबारा इस इलाके च नहीं आंदे ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਤਰਫ ਆਓ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪਿਆ ਲੈ ਨਾ नहीं 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 ਕਰਨ ਦੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं नहीं ओ भरा ओ भाई लड़ना नहीं ना 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 लड़ना नहीं ओ बरादरी मेरे दा बंदा ओ भरा गल सुनो तू नहीं आ दरूद पढ़ो नबी पाक दी जात ते अगली गल करके मुकम्मल करा नहीं तुसी मौलवी साहब इंतजाम करो मैं बगैर पैसों दे तुहाडे कोल आवांगा करो इंतजाम टेंशन हां जी ओ चल बैठा माशाल्लाह शुक्र है तेरे नाल दा नारे लान दिया तू गुस्से होके मौलवी बह गया आप लान दिया एक बारी खड़ा होके ला लोकां नूं पता लगे तेरी मेरी दुश्मनी कोई नहीं शुक्र है बस माशाल्लाह माशाल्लाह लो जनाब माफी मंगदा सरकार मैं तुहाडे कोलों क्योंकि सईदां कोल माफी मंगाना तुहाडी पुरानी आदत है एक आधी बात है हां भी तेरे को भाई को ले आने तो लै ला गिन के एक केड़ी जगह गल छड़ी सी एक वाकया और इजाजत हो तो बाद सुभान अल्लाह कहो केड़ी जगह दी मंजिल है बोलो कूफे दी मंजिल और इब्ने हनीफ दी शहादत नाम मैं पत्थर दसिया अली मकाम दा सिर रखिया एक खून दा कतरा उस पत्थर ते डिगया जदों उस कतरे नूं साफ करदे ने खिची साहब दौड़ के उस पत्थर दे दूजे किनारे ते आ जांदा उधरों साफ करदे ने ते दौड़ के उधर आ जांदा है अब्दुल मलिक बिन मरवान दे जमाने तक वो खून दा कतरा पत्थर ते रहा जदों 10 मुहर्रम आवे आ खून दा कतरा हरकत करनी शुरू कर दे खून दा कतरा दसदा भी जिदे बदन तो जुदा होके मैं जिंदा वां वो बदन वाला खुद जिंदा बोलो सी वो खुद जिंदा किवें नहीं होएगा जिदे बदन तो जुदा होके मैं जिंदा। आखिरी मंजिल एक आदमी है जिदा नाम है साहल बिन साद साहल बिन साद और एक गल और इजाजत ए सहाबी है रसूल है ए कौन है सहाबी है रसूल है एक खजूरा वेचण वास्ते बुढ़ा आदमी है चिट्टे परवट्ठे ने जड़ियां अखां दे लमकदे ने बह औलाद ने भेजिया बाबा खजूरा वेचा खजूरा वेचण आया मंडी च जा खजूरा वेचण तो बाद कुछ मजदूरी लई है ते कूफे दे बाजार च रौला पै गया इंज मालूम पिया हुंदा जिवें ईद दा दिन आखिरी गल साल बिन साद ने पूछया अज ये कोई ईद है उन्हां कहा नहीं बाबा कुछ बागियां दे सिर आ रहे ने
تے او دے واسطے یزید دی فوج دے لوگ جڑے نے انہوں نے اعلان کیتا ہے تے قوم جڑی او خوشی منا رہی ہے. بولو قوم کون ہے؟ خوشی منا رہی ہے. سال بن سعد اپنے چوکے جا کے کھڑا ہو گیا. ادھروں امام علی مقام دا سر ساریاں تو اگے آ اور نیدے دی نوک تے پہ پڑھدا یا سین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آخری گل جائے سر قریب آیا ساحل نے اپنے پروٹے اتا کیتے اور بول کے کہن لگا او جنہ نو باغی کہندے ہو انہ دے چہریاں تو محمد دا نور چھلک رہا ہے, جنہ نو غازی کہندے ہو انہ دے چہریاں تو نحوست بیٹا وقت دی ہے. صحابی رسول سی نا. آہا اے میرا ویندا جی کی نام